Yohanes paus 6. Sawusan punika, ide yang Yesus raris mewali melayar, ngungsi posisi kangin Danu Galileane. Danu punika dalar mewasta Danu Tiberias. Anake akeh pada moberet ngetut pemargin idane. Santukan ipun sami sampun pada ngantenang, prociri sane ngangobin, sane kardi ide marep ring anake sakit. Ida yang Yesus raris munggah ke bukite, tumuli melinggih ke sarangin antuk sisian idane. Dok punika rerainan Paskah bangsa Yahudine sampun nampek. Rikalo ida maksian ring kiwa dengan idane, ida nyingak anak akeh pisan rauh maranin ida. Raris ida nganika ring dane Filipus kadi asapuniki. Dije jani meli dedaran buat anake mekejang ene. Ida nganika kadi asapunika buat nyugjogen dane. Sujatinnya ida sampun wikan ring sane pacang karyanin ida. Dane Filipus raris mesaur sapuniki, Guru, ajangan mepengargo satak jinah perak durung jangkep buat anake akeh puniki, dia dastun suang-suang pulih pada mekedik. Salah tunggal sisian idane sane tiosan, inggih punika dane Andreas, semeton dane Petrus, matur asa puniki. Puniki wenten anak alit mebekal roti 5 bungkul mewah ulam kekalih. Nanging napi pekenohipun buat anake sane amuniko akehipun. Ida yang Yesus raris nganika ring para sisian idane, asa puniki. Punden je anake entu pada nekak. Genahe punika sama tumbuhin padang. Anake akeh punika tumuli negak. Sane lanang kewanten akehipun wenten sawetara 5 tali. Ida yang Yesus raris ngambil roti punika. Sesampune ida matur panjuk semo ring ida Sang Hyang Widiwasa. Rotine punika raris kecacarang ring anake akeh. Kadi asapunika dalar ulame. Anake akeh punika raris pada nunas sekita karepipune. Sesampune sami pada wareg, ida raris nganika ring para sisian idane makesami asapuniki. Bunuhang je sisa-sisane apang tusing mekutang. Para sisiane raris pada munduhang sisa-sisan rotine, sane sampun ketunas antuk anake akeh punika. Sisan rotine sane 5 bungkul punika, wenten 12 keranjang. Anake akeh sane ngantenang prociri agung, sane kekardi antuk ida yang Yesus punika, sami pada ngucap sapuniki. Sujatine, ne subo sang nabi, ane rauh sango bakal rauh kejakati. Santukan ida yang Yesus uning ring manah anake akeh punika. Mungwing ipun mebudi ngadagang ida dados ratu. Ida raris mekaon saking irika ngungsi ke bukite Proragayan. Nyoreang para sisian idane pada tedun ke sisin danune. Dane sami munggah ke jukunge raris melayar mewali ngungsi kota Kapernaum. Ngantos wengi ida yang Yesus durung rauh, tur dawak punika
angin lan ombake agang pisan ring danune punika. Sesampun para sisiane melayar, sawetara 5 kilo doh ipun, dane ngantenang Ida Yang Yesus memargi ring dhuwur toyane. Tur maranin jukung danene. Punika awinan dane sami pada ajri. Ida Yang Yesus raris nganika asapuniki. Ada je. Ene guru. Wau dane jagi ngaturin Ida Yang Yesus munggah ke jukunge, digelis dane sampun rauh ring genah sane ketujuh. Benjang semangipun, anake akeh sane medunungan ring posisi kangin danune, sami pada uning, mungwing irika tan wenten jukung malih, sejawining sane melayar punika. Ipun talar uning, mungwing Ida Yang Yesus tan munggah ring jukunge punika sareng ring sisian idane. Wantah para sisian idane kewanten, sane melayar. Dok punika, wenten jukung-jukung lianan sane wau rauh saking kota Tiberias, sedang ngungsi kegenah anake akeh, pecak nunas roti, sesampune Ida ngaturang panyuk semo ring Ida Sang Yang Widiwasa. Rikalo anake akeh punika, tan ngantenang Ida Yang Yesus miwah para sisian idane, ring jukung-jukunge punika, anake akeh punika raris pada munggah, ring jukung-jukunge punika, tumuli melayar ngungsi kota Kapernaum, jagi ngerereh Ida Yang Yesus. Daweg anake akeh, mangihin Ida Yang Yesus ring posisi kauh danune, ipun matur sapuniki, Guru, kali napi guru rau iriki. Tiang ngorahin ragane. Sujatine ragane nguruh tiang. Ulihan ragane subona roti ngantos wareg, nanging pusing ulian subo ningalin perciri ane gae tiang. Edoje ragane syarat ngulati dedaran ade lakar usak, nanging saratang je ngulati dedaran ane bekelang ngungsi hidup ane langgeng. Ida Sang Putraning Manusia utusan Ida Sang Yang Widiwasa, lakar ngicen ragane dedarane entung. Sewireh Ida ane subo kabiseke, tur kesahang ban Ida Sang Yang Widiwasa, na entu Ida Sang Aji. Punapi sane patut kardi titiang, buat ngelaksanayang pekarsan Ida Sang Yang Widiwasa. Bekardi ane karsayang ban Ida Sang Yang Widiwasa, apa ngekardi ragane, nah entu percaya je teken Ida ane kutus ban Ida Sang Yang Widiwasa. Preciri napi sane kardi guru. Mangdo titiang sami pada ngeton, garis percaya ring guru. Napi sane pacang kardi guru. Para leluhur titiange sami sampun nunas roti mana ring tegal melakange, sekadi kecap cakepan sucine sapuniki. Ida mepaice roti saking suarga sane dados dedaran nyane. Sujatine tiang orahang teken ragane. Sing je Nabi Musa ane ngicen ragane roti ulis warga. Nanging ane ngicen ragane roti ane sujati ulis warga, nah ento ajin tiange. Krano roti ane kepaicayang ban Ida Sang Yang Widiwasa, tedun ulis wargan, tur Ida mai cayang urip buat jagati. ipun raris mo pinunas sapuniki, Guru, ijen je titiang setata rotine punika. Ida Yang Yesus malih nganika, Tiang ene roti hidup, nyen je ane teko sig tiange, iyo tusing lakar buin seduk. Nyen je ane percaya teken tiang, iyo tusing lakar bedak. Tiang subo ngorahang teken ragane, yadian je ragane subo ningalin tiang, nanging ragane tusing percaya. Sekancan anak ane kesrahang teken tiang ban Sang Aji, anake entu lakar teko sig tiange, tur tiang lakar tusing jenulak anake ane teko sig tiange. Sewireh tiang subo tumurun ulis wargan, tusing je buat nyalanang keneh tiange niri, nanging buat ngelaksanayang pekarsan ide ane ngutus tiang.
Ida sang ane ngutus tiang ngarsayang, apa ngesekancan anak ane subuh serahang ida teken tiang, tusing je ado ane ilangang tiang. Nanging apa ngetiang nguripang anake entu mekejang manian di pemeragat gumine. Sewireh ane karsayang ban ida sang aji kene. Apa ngemekejang anake ane ningalin ida sang putra, tur percaya teken ida muponin urip langgeng. Tiang lakar nguripang anake entu mekejang di pemeragat gumine. Jadmo Yahudine, raris sami pekrimik, santukan ida yang Yesus maosang, mungwing ida punika merago roti sane tumurun saking suarga. Sapuniki baos ipune. Tusingke anake ne Yesus pianak Yusupe? Iraga ajak mekejang pada nawang meme muah bapane. Ken-ken dadi ia bisa ngorahang dewek ne turun uli suargan. Ida raris mesaur sapuniki. Ada jeragane pada pekrimik ajak timpal. Adiriko tusing ada anak lakar nyedayang teko sik tiangi. Yening anake entu tuaro kedudut ban ida sang aji ane ngutus tiang. Apa ngetiang nguripang anake entu di pemeragat gumine. Ada mungguh di cakepan para nabi ni kene. Sekancan manusane pada kurukang ban ida sang yang widiwasa. Sekancan anake ane subuh medingahang, tur nampi paurukan ida sang aji, anake ento lakar teko maranin tiang. Nanging ene tusing je mapi teges, mungwing subuh ada anak ane ningalin ida sang aji. Tuah ane rauh uli ida sang yang widiwasa dogen, ane subuh nyingakin ida sang aji. Saking jati-jati tiang orahang teken ragane. Nyen je ane percaya, iyo molih urip langgeng. Tiang ene roti hidup, para leluhur ragane, pada na roti mana di Tegal Melakangi. Nanging, aja ke mekejang subuh pada mati. Ene rotine ane tumurun uli suargan kene. Nyen jena rotine entu, ia tuaro lakar mati-mati. Tiang ene roti hidup, ane tumurun uli suargan. Nyen jena rotine ene, ia lakar hidup sekayang-kayang. Roti ane lakar bang tiang, nah ento awak tiangi, ane lakar serahang tiang, apa ngegumine muponin hidup. Ken-kenange anake ene lakar mang iraga nar awakne. Saking jati-jati tiang urahang teken ragane. Yening ragane tusing nar anggan sang putraning manusia utusan ida sang yang widiwasa. Tur nginem rah idane, ragane tusing lakar ngelah hidup sik pedewekan ragane. Yen jenar awak tiange, tur nginem getih tiange, iyo lakar muponin hidup langgeng. Tur mani wekas, di dino pemeragat gumine, iyo lakar uripang tiang. Sewireh awak tiange, mula dedaran ane sujati, tur getih tiange, mula inem-ineman ane sujati. Nyen jenar awak tiange, tur nginem getih tiange, nunggil teken tiang, tur tiang nunggil teken iye. Buko sang aji ane nyeneng, subuh ngutus tiang, tur tiang hidup uli krano ide, aketo masih anake ane nar tiang, ia lakar hidup uli krano tiang. Ene roti ane tumurun uli suargan. Rotine ene, tusing je buko roti, ane darat ke delur iragane, tur ia subuh pada mati. Anake ane nar rotine ene, ia lakar hidup sekayang-kayang. Ida yang Yesus ngandi kayang painikane punika, dawat ida mepaice paurukan reng periangan anak Yahudine, reng koto Kapernaum. Dok punika akeh saking pantaran sisian idane, sane miragiang pengandikan idane iwau, sane wetu baos danene kadi asapuniki. Paurukan idane ene pesuayah, nyen sida baneng resepang.
Yadiastu tan wenten anak sane nguningayang ring ida. Nanging ida yang Yesus wikan, mungwing para sisian idane, sami pada pekrimik, ngerimikang paindikane punika. Punika awinane ida raris nganika ring dane asa puniki. Apoke raos gurune ibusan meranayang cening pado bimbang. Lantas ken-ken lah keremani wekas. Dikalane cening ngatonang sang putraning manusia utusan ide sang yang widiwase mewali munggah kelingi idane ane jati mula. Ane mai cayang urip nah entu roh ide sang yang widiwase. Wasan manusane tusing je ada gunane. Raos gurune ane subo tuturang guru teken cening entu urip. Yadian kitu di pantaran ceninge ada ane tuaro percaya. Saking pengawit, ida yang Yesus sampun wikan, sapo sira ring pantaran sisian idane, sane tan percaya, tur sane pacang alpako ring ida. Ida nglanturang pengandikan idane, sapuniki. Ento awanan ibusan guru ngorahang teken cening, mungguing adiriko tu sing ado anak, ane lakar teko si guru ni, yening iyo tuaro kelugrain, ban ido sang aji. Ngawit saking rahinane punika, akeh sisian idane sane nilar ida, tur tan malih ngiring ida. Apo cening lakar milu mekat? Simon Petrus raris matur ring ida sapuniki. Duh sang penembahan, sapo sira sane jagi rereh titiang, kuantah palungguh ratu, sane maduwe sabda urip langgeng. Sane mangkin, titiang percaya tur uning, mungwing palungguh ratu punika sang meraga suci, sane kutus antuk ida sang yang widiwasa. Besaur idane. Tusing ke guru ane milih cening makeroras, nanging di pantaran ceninge ada augud ane mawak setan. Ida membaos kadi asa punika, ngeniang indik dane Yudas okan Simon Iskariote. Santukan dane Yudas punika, pacang alpako ring ida, yadiastu dane, dados salah tunggal saking pantaran sisian idane makororas punika. Wusan punika, ida yang Yesus raris memargi ngelelana ring wewengkon Galilea. Ida tan kayun ngelelana ring wewengkon Yudea, santukan para pengageng anak Yahudine irika, ngerincikang pengindra jalo jagi nyedayang ida. Dawak punika rerainan Yahudine sane mewaste rerainan pondok daun sampun nampak. Dok punika para semeton idane membaos ring ida asa puniki. Ane jani melahan beli metinggal uli dini, dur kemoja beli ke wewengkon Yudea. Apang para sisian beline, pada nepukin pekarden beline. Kerana anake ane mekenah apango kebinawa, sing je ngelaksana yang gegayane ditongos-tongose ane sepi. Sewireh beli ngelaksana yang buka keto, melahan edengang ragan beline teken anake liu. Mula para semeton idane punika, taler dan percaya ring ida. Panumayan beline tonen teke, nanging buat adi ajak mekejang, setate ada masane. Gumine tusing bakal geting teken adi, nanging gumine ento tansah geting teken beli. Sewireh beli setato bani, merberang tingkah ne ane corah. Nah kemoja adi pada mererainan. Beli tusing milu kemo, kerana panumayan beline tonden teke. Asa punika pengandikan idane, tur ida kantun ring wewengkon Galilea. Sesampune para semeton idane lunga mererainan, ida taler lunga merika, sekewanten, pemargen idane tan gegalangan, nanging sesiliban. Dawak rerainane punika, para pengageng bangsa Yahudine pada ngerereh ida, tur pati taken kadi asa puniki. Ija lakuno anake ento. Anake akeh pada pepisi mau sang indik idane. Wenten anak sane mau sang ida sapuniki. Ia anak sadu. Wenten taler sane mau sang. Ia demen nguluk-uluk rakyat. Nanging dan wenten anak sane purun gegalangan mau sang indik idane. Santukanipun sami pada ajrih ring para pengageng bangsa Yahudine. Sedang itehe anake mererainan, ida raris ngeranjing ke periangan agung, tumuli ngurukang irike. Para pengageng bangsa Yahudine,
sami pada gao pisan, tur mebaos asapuniki. Ken-ken dadi ia ngelah kaweruhan buka keto. Ya diapin ia tusing taen mepeguruan. Sane urukang tiang, boyo je wetu saking manah tiange newek, nanging saking ide Sang Hyang Widiwasa sane ngutus tiang. Sapo sire saking sujati nyungkemin pekarsan ide Sang Hyang Widiwasa, anake punika pacang uning. Punapike paurukan tiange punika saking ide Sang Hyang Widiwasa, punapi saking manah tiange newek. Anake sane ngurukang manut manahipune newek, anake punika ngulati kebinawan buat deweknya. Sapo sireje sane ngulati mangdane ide sane ngutus ipun keluwihang, anake punika sujati polos, tur tan wenten kiwanganipune. Boyoke Nabi Musa sampun ngicen ragane pidabdab Torat, nanging dan wenten ring pantaran ragane sane nglaksanayang daging pidabdab Torat punika. Napi awinannya ragane sarat pisan jago ngemademang tiang. Jerone kerangsukan setan. Sapo sira sane sarat jaga ngemademang jerone? Pesaur idane, wau asiki tiang ngardi preciri, ragane sampun angon. Nabi Musa sampun ngicen pituduh mangdo oke-okan ragane kesunat. Sujatinipun indik sunat punika tanje saking Nabi Musa kawitnya. Nanging saking para leluhur ragane, tur ragane pada nyunat oke-okan ragane sane lanang ring rahino sabati. Yening ragane nyunat okan ragane ring rahino sabat, tur irike kebaos tan memurug pidabdab Torat Nabi Musa ne. Napi awinan ragane geding ring tiang, ulian tiang nyegerang anak aukud ring rahino sabati. Sabunang je nepasin anak medasar antuk paindikanipune sane katon kewanten. Nanging tepasin je antuk tetepasan sane adil tur patut. raris wenten anak uadan kota Yerusaleme, mebaos kadi asapuniki. Kaden anake ne nagih matiange ban para pengageng iragane. Tinggalin je, wanin pesan ia ngomong di arepan anake liu. Tur tusing ada anak ane bani nimpalin raos ne. Apake para pemimpin iragane mirip ne nawang? Mungguing anake ene, Sang Prabu ane kejanjiang ban ide Sang Hyang Widiwasa. Nanging kayang ide Sang Prabu ane kejanjiang ban ide Sang Hyang Widiwasa rauh. Tusing ada anak nawang uli dija rauh idane. Sekewalo unuk anake ene, irago ajak mekejang subuh pada nawang uli dija tekane. Dawak ide yang Yesus ngurukang ring peryangan agunge, irika ide ngandika antuk suara sane jangih sapuniki. Punapike saking sujati ragane pada uning ring tiang, miwah saking dije rauh tiange. Rauh tiange boyo je saking manah tiange newek. Nanging ide sang sane merago sujati sane ngutus tiang. Ragane tan uning ring ide, nanging tiang uning ring ide, santukan tiang rauh saking ide, tur ide sane ngutus tiang. Para pengageng bangsa Yahudine, raris pada syarat pekayunane, jago ngejuk ide. Nanging tan wenten sane purun ngusut, santukan penemayan idane durung rauh. Nanging saking pantaran anake akeh punika, kathah sane percaya ring ide tur mebaos sapuniki. Yen Sang Prabu ane kejanjiang ban ide Sang Hyang Widiwasa rauh, apake ide nyidaya ngardi ketawahan-ketawahan liunan teken ane suba kekardi ban anake ne? Dok paro anggota golongan Parisine, miragi anake akeh pada mokisi-kisi, ngeniang indik ide yang Yesus, dane miwah paro pengageng panditane, raris ngutus mekudang-kudang pejagan peryangan agunge buat ngejuk ide. Wantah malih aja bos pisan, tiang sarang-sarang ring ragane, turusan punika tiang pacang muwali kegenah ide sane ngutus tiang. Ragane pacang rereh tiang, nanging ragane tan pacang manggihin tiang. Santukan ragane tan pacang meresidayang kegenah tiange punika. Para pemimpin bangsa Yahudine, raris pada mebebaosan asapuniki.
Kijo lakar peluas nih, nganti irago tusing ngidayang ngalih iya. Apa ke iya luas kutongos perarudan bangsa Yahudi ne di pantaran bangsa Yunani ne buat ngurukang bangsa Yunani ne? Wina apa tegas munyine ane buko kene. Ragane pacang ngererah tiang, nanging tan pacang manggihin tiang. Miwa ragane tan pacang meresidayang kegenah tiange punika. Reng rahino pemuput rerainane punika, inggih punika rahino sane pinih agung. Ida yang Yesus raris ngadeg saha nganika antuk suara jangih sapuniki. Nyen je merasa bedak apa nge ia teko mai sik tiange tur nginum. Buka kecap cakepan sucine. Nyen je percaya teken tiang uli ditungtung keneh ne lakar membah yeh ane ngidupang. Pengandikan idane punika ngeniang inik roh Ida Sang Yang Widiwasa sane jaga ketampi antuk anake sane percaya ring Ida. Santukan duk punika roh Ida Sang Yang Widiwasa punika durung kepaicayang. Santukan Ida Yang Yesus durung ketangiang tur keluwihang. Anake akeh sane miragi pengandikan idane kata sane mabaos sapuniki. Anake ne saja tuah nabi ane ajak-ajak irage. Sane lianan mabaos sapuniki. Anake ne suba Sang Prabu ane kejanjang ban Ida Sang Yang Widiwasa. Nanging wenten malih sane lianan mabaos sapuniki. Sang Prabu ane kejanjiang sing je bakal rauh uli Galilea. Sewireh suba kekecap di cakepan sucine, mungguing Sang Prabu ane kejanjiang lakar mijil uli turunan Sang Prabu Daud, tur Ida lakar mas di kota Bethlehem, kota pemijilan Ida Sang Prabu Daud. Punika awinanipun wetu tetungkasan ring pantaran anake akeh punika ngeniang indik Ida Yang Yesus. Wenten mekudang-kudang anak sanes syarat manah nyane prayo ngejuk Ida, nanging adiriko tan wenten sane purun ngusut Ida. Sesampune para pejagane mewali, para pengageng panditane miwah anggota golongan Parisine metaken ring ipun sapuniki. Ken-ken dadi cai tusing ngajak iya main. Pesaur para pejagane, durung naenin wenten anak sane uning membawa sekadi anake punika. Para pemimpin golongan Parisine raris metaken sapuniki. Apa ke cai subo bakat masih uluk-uluk ke? Apa ke taen cai ningah ada anggota golongan Parisi? Wiadin para pemimpin bangsa Yahudine ane percaya teken anake entu. Anake liu entu pada tusing nawang cakepan Torat. Tebangja ia kena temah Ida Sang Yang Widiwasa. Dane Nikodemus, salah tunggal saking pantaran anggota golongan Parisine punika, sane pecak nangkilin Ida Yang Yesus rikala wengi, raris mabaos ring para pengagang panditane, miwah pemimpin golongan Parisine punika asapuniki. Manut kecap cakepan Torat iragane dan wenang irage nyisipang anak. Sedurung anake punika ketetes dur sedurunge kuningin laksanan ipuni. Pesaur Ida dane, yeh, punapi ragane taler jatmo uwedan Galilea, inayang jot tureksain cakepan sucine. Irike ragane pacang uning, mungguing tan wenten nabi sane mijil saking Galilea.